مجددا مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج. شكرا. في الجزء الثاني من برنامج كان كلوب كنا نتكلم. ناصر تكلمت على ربما معرفة المدربين اللي يعرفوا مليح الفريق بالماضي، الفريق المالي، وكذلك اليو سي سي الفريق السنغالي. نعم، واليو سي سي الفريق المنتخب الوطني. راح نسمع الى تصريح اخر لجمال بالماضي خلال الندوة الصحفية. Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous la voulez? Okay. Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gay. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldi, Nyang et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyang et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. En tout cas, il a étudié. C'est ça. C'est la confiance. Mais après, c'est de la communication pure. On en a débattu déjà un petit peu là tout à l'heure, en disant est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Moi, je peux donner l'exemple que un peu en tout cas en Europe, en Angleterre, Mourinho il fait ça, on crie au génie. Donc voilà. Après, ici, je ne sais pas si tu veux donner ton point de vue, ce qu'on discutait tout à l'heure. Oui, bien sûr, on va en parler de toutes les manières. Là, je pense qu'il y a, sauf, le discours, effectivement, il plaît. Tu prends n'importe quel Algérien, c'est la première fois qu'on a vu un entraîneur parler de cette manière, donner l'image de la sérénité. Non. Un petit peu à la vaillite. Un peu d'autosuffisance, peut-être. شويه autosuffisance. شويه على فايد علوزي. Non, فايد علوزي c'est pas le même profil du tout. Jamais ما يهضر هكذا. Non. هذاك il cache son jeu totalement. كريم يعرف كيفاش يهضر فايد علوزي. Pas comme ça. Non, pas autant. Non. Je l'ai eu pendant 2 ans au Paris Saint-Germain, non, il parlait pas comme ça. Non, pas comme ça. Il parlait pas comme ça. C'est un autre style. Donc c'est vrai, c'est bien beau, mais il faudrait que demain que les connaissances de Ben Madi avec toute l'équipe se concrétisent sur le terrain. Parce que dans le cas contraire, أنا لو كان جيت سينيغالي ونربحوا نقولوا يا سي راك تعرف كاع l'équipe هذه وما درت فيها والو. Tu vois. Ça كاينه حاجه تمام. Et il y a le retour aussi. On a déjà qu'on est en train de chercher qui m'a contacté des dépôts sur la tête d'un chauve depuis le début de la compétition. غدوه تاعنا ماشي في هذا البلاطو. خليني نكمل. نو مش باربا نقول لك ايور في مصر في قطر في سيدي موسى مش باربا دو بلاطو باربا دو نو de certains qui sont utilisés pour faire هذا. maintenant هذوك غدوه ان شاء الله كما يقول لك حاشا سامعين les chiens sont lâchés. Voilà, c'est tout. En cas de défaite, ou en cas de défaite large. C'est plus grave. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être dit en cas de défaite large? En cas de défaite large. Ou en cas de défaite tout court. Comment ça pourrait être mal interprété? Ça dépendra du rendement de ton équipe. Si on fait un beau match, on perd, à la limite. Mais si on perd par un gros score, si j'étais sénégalais, je lui dirais que M. Belmadi, vous vous êtes gouré, parce que vous connaissez toute l'équipe, vous encaissez 2 ou 3 buts. Ça, Jamal, c'est une réaction humaine, attention. Jamal, quelque part, je suis d'accord avec toi. انت اليوم علاش قلت لك انا كي تشوف جمال بماضي يعرف ليكيب تاع السنغال بخير من اليو سيسي. C'est vrai, non, Aliou Cissé m'a il n'a pas voulu le dire, peut-être. Mais il connaît très bien. Il a joué contre l'Algérie en tant que joueur. Il a joué contre لا لا صامت ولا صامت اسمح لي الطريقة اللي يتعامل. نعم. لا نعم دائما. Je souhaite que tout ce qu'a dit Belmadi se concrétise. Oh,
انا حمل كل gagne de brillante manière aussi. ولكن برك قلت c'est un truc à double tranchant, ça peut se Après, retrouver. après, c'était quoi la question? C'était une journaliste La sénégalaise Sénégalaise qui qui lui lui posait une dit question. comment vous allez jouer. Non, c'est pas ça. Non. Quel est Votre, votre... non, Elle lui a dit quelle est votre 11. Donnez-moi la Votre composition 11. d'équipe. Et c'était Vous, ça vous sa réponse. répondez que ce serait quoi la réponse idéale dans ces Et cas-là? c'était ça sa Et réponse. sa Non, mais réponse. je veux dire, là, si vous êtes à la place de Jamel Belmadi, qu'est-ce que vous Ah non, répondriez? j'aurais pas donné autant de détails. Je lui ai dit, Non, mais la vous aurez verrez demain. répondu si on demande c'est quoi Non, votre 11. je vais lui dire, vous la verrez demain, comme il l'a dit. Moi, mais je pense que c'est une bonne chose aussi de Jamal. علاش مدلو la composante, je connais les joueurs de l'équipe du Sénégal, je connais la composante et la variante qu'il va y avoir. Donc moi, je suis préparé. Fais ce que tu veux, mais je peux te brouiller un peu dans ton jeu. J'espère que ça va se concrétiser. J'espère que c'est ça. معليش انت tu veux jouer بتلعب ماني كريم. انت حبيت تلعب ماني en 4-3-3. C'est-à-dire tu n'es Baldé et tu mets Mané tout simplement. Derrière la Exact. Maintenant, tu veux changer, jouer avec deux milieux. C'est vrai que il a Nyang, Gay et Crépin Diata هذاك. Peut-être s'il enlève واحد يدير زوج يخلي Baldé à gauche ou il يلعب Mané pour être électron libre derrière Nyang. Donc, أنا je suis prêt. حبيت تلعب هكذا. Je suis prêt. حبيت تلعب en 4-3-3 تنحي بالدي ودير نيونغ برك je suis prêt. Moi je pense que l'idée elle est là. Maintenant moi je suis préparé à toute éventualité. Et il est face, et c'est la conférence où il est face à des journalistes sénégalais. Ouais, Donc ouais. après on n'a pas peut-être en amont combien de temps ça a duré. À mon avis il a dû se faire piquer et puis il leur a montré que je vous connais, je sais. Donc c'est un rapport de Mais c'est force ça. en gros avec les Mais c'est journalistes ça, mais- sénégalais. Et puis je trouve que après comme pour revenir à ce que disait Jamel, on sait pertinemment que ça sera toujours la finalité sera en fonction du résultat. Bien sûr. On gagne, et ben ça sera magnifique. Un chapeau bas. Voilà. Non, mais bien Mais sûr. si tu perds, bien sûr, ça fait partie du jeu. Maintenant, je pense que le message qu'il voulait transmettre, c'est montrer que on est nous l'Algérie, on vous connaît, on est en confiance. Et moi, je trouve que son discours, et puis même au niveau du visage, on sent que j'en ai vu d'autres Il est conférences serein, de Jamel Belmadi. Je l'ai vu un peu plus crispé, un peu plus tendu, un peu plus distant vis-à-vis des journalistes. Là, on a senti qu'il est un peu soulagé. Momo, il est plus détendu, Mohamed, il est détendu serein, et confiant. serein. Donc, je trouve magnifique, moi, محمد cette باش conférence. هو هضر هو سي لامي سي ان تيم تاع ولحمته. اليو سي Et beaucoup de respect بين باش les هضر deux هو hommes. Oui. هكذايا بور بليزونتي بالك عطاها له هكذايا بليزونتي صح سي ان امي وكذايا اختارها مي هو عنده في راسو هذه قلت لك لا كونفيرونس وحاجه جديده لينا احنا كما قال لك على مورينيو وكان ان اوتر انترينور ما كانش يهضر هكذا جا c'est vrai que- راح يريبوندي بالك بحاجه واحده اخرى مي كوم صاحبو يكسروا بالك يقول له باللي انا نعرف واش عندك واش حتدخل غدوه وكذا مي هذه انا بور موا شغل حاجه quand tu donnes deux variantes تاع l'équipe تاعك نعطيها bien sûr، على لك بالك. نريب لك الدوت انايا يدخل له شويه الدوت بيان سور ندخل لك الدوت il faut le dire كريم انت C'est ça, c'est ça, Karim, c'est ça, coach Momo. كريم je te mets le doute je sais que joue avec comme tu veux je suis Voilà, là et je suis là c'est exactement ça le message. Tu as exactement bien dit. C'est-à-dire que, Je pense aussi. en gros, faites ce que vous voulez. Nous, on sait, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. on est prêt Nous, on a un plan. On est sûr de nous, c'est on ça sait où on va. Oui, mais est-ce qu'il Et était puis, obligé de le donner dans le détail? Honnêtement. Non, mais il l'a dit. Non, mais Est-ce qu'il c'est-à-dire, était obligé c'est pour de donner détendre dans un le peu le détail truc aussi, hein. ce qu'il pense de l'équipe? Blé, on la connaît. Alors, il aurait pu, avec un peu de pudeur, la garder pour lui-même. C'est tout. Mais moi, je dévoile le truc. بالك Moi, جمال Jamal, les valeurs t'as vu هو chaque jour. مثلا جورناليست sénégalaise سي c'est une journaliste جورناليست أنا سينيغالي نقول باللي en cas de défaite, je ne souhaite pas, Inch'Allah, tout ce qu'il va dire va se concrétiser sur le لا terrain. ديفات ما عندها حتى علاقه جمال هو هضر هيدا بعكس التيران جمال مثلا نهضروا. وي تيران هذه جمال والله غير tu vas semer le doute et le trouble عنده عند On l'a senti sur la conférence un petit peu, même l'arrière-son qu'il y a pu avoir sur les journalistes sénégalais, on les a sentis un petit peu rire, on les a sentis un peu de. Mais il y avait un Les peu On de les a aussi, hein. perturbés, applaudir dans le sens où, à vous, monsieur le sélectionneur algérien, c'est pas mal ce que vous dites. Mais maintenant, comme disait Jamel, ça peut être dangereux dans le sens où, ok d'accord, en gros ça peut être de la provocation, comme de la confiance, Voilà. et la réalité c'est quoi? Momo, Ça restera c'est sur le Momo. terrain. Là, ça- Momo Le résultat, Momo. s'il est positif, chapeau bas, comme disait Jamel. S'il est négatif, là, les Sénégalais, ils vont nous piquer aussi un petit peu. Ça fait partie du jeu. Et de comme bonne disait guerre, à la limite. Aliou Cissé, Jamel, ils se connaissent très bien. Donc, c'est un peu du. C'est un jeu. C'est un jeu. justement entre- نسمعوا علي وسيسي
Moi, juste un truc. Voilà. C'est juste sur le fait de, ok, s'il dit ça et qu'après il y a un mauvais résultat, mais dire le 11 de départ, c'est pas forcément tout maîtriser parce qu'il a dit le 11 de départ, il n'a pas dit le plan qu'ils allaient mettre en place. Et nous, on a parlé des différentes éventualités, le fait qu'il passe par là. Ça, lui, il a juste dit, voilà, vous pouvez jouer, il y a 12 joueurs ou 13 joueurs en gros qui peuvent être titulaires. Je te pose une question, tu es entraîneur, Inch'Allah, tu seras un grand entraîneur. Est-ce que tu Inch'Allah. vas dire ce genre de choses avant un match? Je sais pas, je me suis pas posé la question encore. Mais... Ça, Jamal, t'as qui te chauffe, Tu ne vas pas le Karim. dire de cette manière. Karim, Je n'ai jamais vu un entraîneur maintenant football. Je n'ai jamais entendu un entraîneur parler dans le détail de cette manière. نسمعوا علي سيسي C'est important aussi. مدرب المنتخب السنغالي. Inch'Allah, on va gagner, c'est tout. جمال راح نسمعوا علي سيسي مدرب المنتخب السنغالي. Un avantage, j'ai envie de dire que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. La génération de Sénégal 2019 est différente des autres générations. Je pense qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les années 70. Ce sont des garçons qui sont nés des années 90. Donc, je le dis, le Sénégal aujourd'hui est doté d'énormes individualités. Aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aborder cette rencontre avec beaucoup de lucidité et beaucoup de concentration. Donc, c'est ce que nous allons faire. Puis, nous sommes le Sénégal. Voilà, donc, que le meilleur gagne. اليو سيسي ناصر بويش اللي سمعناه ربما يرد عليك لما تكلمت احنا لابيت نوار تاعهم والارقام ومتعودين نفوزوا عليهم. قال لك هذيك بكري اليوم واحد ما يخوفنا واحد ما يخلعنا يعني. اما لا تحب نقول لك حقيقه لي زيكيب تاع دافريك مقوتي سون سوبرستيسيو كي يامنوا لي بلي كي جامي يربحك يقول لك il suffit qu'il rate 2-3 occasions ولا تشدوا une bonne mi-temps تشدوا 0-0 ماشي غير يدخل له الدوت يتخربل مخو يتخربل سيريوزمون والله العظيم باش نقول لك بون باش ما نحكش في امور اخرى لكن بون هو سي سو il a défendu une génération il défend son équipe mais ça reste انا je pense que le petit avantage اللي عندنا c'est qu'on est on a un petit avantage sur les statistiques. Jamais ربحونا. عندنا اقل ضغط يعني مقارنه بالمنتخب السنغالي. انا je pense que هذا هو l'avantage. Je pense que جمال راح ينسيستي على هذا. C'est vrai احنا هما ils ont une belle équipe. عندهم ايكيب. احنا كان عندنا une bonne équipe. احنا في بدايه معليش احنا داخلين sur ce match sur papier quelque part نقول احنا on a 40 ou 60%. 40-60. بالنسبه ليك 60-40. معليش. Mais ça va sur le terrain, ça va être autre chose. Pour les Sénégalais, peut-être ils ont une belle équipe et tout, mais on a une bonne équipe. On a des atouts à faire valoir. Donc كاين هذاك النحس ثاني اللي راهو يتبع المنتخب السنغالي ندخلوه في الحساب. انا قلت لك في الحسابيه ندخلوه باش نعود لا غير دي ميديا. لو سيليكسيونور دو كينيا قبل ما نلعبوا معاهم رجعنا لكينيا البرازيل. On va faire ça et tout, mais on les a vus, on les a gagnés. On a parlé sur l'Algérie. قال لك انا ليكيب الجيريان تاع ليك زاني 80 قال نعرفها كنت نشوفها قال لك راح لي زاني 80 بما هو قال لك اليوم الفوتبول تبدل قال لك فاروق علي سيسي. قلت لك لي ديسكور هادو مع لي جورناليست محمد جامي ما شغل تقدر تلعب كيما تلعب انت تلعب بهم كيما تحب تمد لهم ما تمدلهمش الصح ما تماش ما كاش اللي يمد لك حاجه. انا قلت لك بصح كريم يقول لك باللي لي جوار تاعك راهم يسمعوا. نو بصح عنده ان ديسكور افون ديسكور ديجا مدو لو فري ديسكور اللي لازم يلحق الميساج للجوار ديالو يمدو قبل لو ديبلاسمون قبل لو فواياج ليجيبت. نو قبل الفواياج وافون لا كونفيرونس كان ديجا هضروا على بالهم لي جوار على بالهم هذا لونترينور واش يستنى منهم وكذا يقدر ما يمدلكش. قلت لك لا كونفيرونس دو انا شفنا جمال يضحك الاز يمد لي 11 تاع السينيغال سي با لو كان فريمون ما كانش يضحك. لو كان راهو جمال راهو في الماتش جمال لو كان راهو في الماتش ماشي بهذيك الطريقه اللي يمد لي 11 وكان راهو ما على بالو الماتش سي ابخي ولا سي افون ماشي ولا سي اوتر شوز ثاني ماشي تماك في لا كونفيرونس دو بريس سيتي اوبليجي لازم تروح تحضر كونفيرونس دو بريس يروح يديرها الاز يروح يخمم يخرج كاع من المقابله يقدر يخرج لك من المقابله يديك يبحرك باش كيما دوكا شغل بحرهم لي سينيغال راح لهم شغل ولاو يضحكوا في لا كونفيرونس دو بريس. شفنا لي جورناليست ولاو قوه كذا لا تجي باش تقعد تكونسونطري لونطينو واش يدوا منه. جمال خرج لهم بخرجه اللي رجعهم لي جورناليست يضحكوا كيما وكاين حاجه قال جمال تقدر تدور علينا بالك ماشي من النتيجه بالك من الاداء
كون ما يكونش اداء تاع الفريق الوطني صحيح يولوا يضحكوا بالك هما علينا يقول لك دوك حنا نمدوا لكم لي 11 ديالكم اللي تقدروا نو مي انا اللي قلت لك اليو سي سي يعرف جمال وجمال يعرف اليو سي سي وكلش الهضره هذه الهضره تاع لا كونفيرونس ولا سيت بيان سي لي تيرا وكل واحد راه مخبي لا فورس ديالو يخليها غير يسيفلي لاربيت ولا قافول ما يمدها هذيك دوكا الاربيت اللي راح يكون الحكم زومبي سي داني سيكازوي جمال راشدي اللي هو اللي كان وصيفلي في المباراة هذيك اللي خسرنا فيها في بوركينا فاسو اللي كان يعني كان ضدنا في بوركينا فاسو ماشي هو اللي كان ضدنا اون فات سي لو جوج دو توج اللي كان ضدنا حكم تماس نعم اللي اعلن على ضربة الجزاء اللي اعطت الهدف كازوي n'avait pas sifflé le penalty. Et c'est un arbitre qui est en train de monter. C'est des gens qui. Oui, bien sûr. C'est l'arbitre qui revient de sanction. Oui, mais ça fait rien. Mais même s'il revient de sanction, ça veut dire que c'est encore un arbitre sur lequel on peut compter. Mais quand ils auraient pu le mettre aux oubliettes. شكوك حول رشوة. شكوك راهي في رشوة عند البريزيدون دو لا كاف ما تكونش عند لي زاربيتر. Non, soyons sérieux. Non, l'arbitre avec Nar, il n'a pas été aussi mauvais que ça dans le match contre le Burkina. Le penalty a été sifflé après consultation من عند juge de touche. وكاين امور اخرى وما خافوش من الاربيطراج جاب لي ربي جمال هذا انا نشوفوا كوب دافريكا هذه الاربيطراج راهو شويه خايف ان شاء الله يكونوا n'oublie pas qu'ils ont une coupe du monde dans 2 ans. Donc les gens se préparent aussi. لا جمال هذا سيكازو هذا يغوفيان دي سسبونسيون في بداية الموسم بيترو اتليتيكو الترجي التونسي نعم بيترو اتليتيكو وين bon il y a eu des erreurs d'arbitrage il a été suspendu on va dire il a rejoint la CAF. Il a rejoint le stage de la CAF juste avant le Qaïra. Aujourd'hui, il a arbitré un match. Exactement. Le plus important. Attends l'affiche de ce premier tour. Il faut dire, Algérie-Sénégal, c'est l'affiche. Donc c'est un arbitre de qualité. Après, sur une compétition quand même, c'est contrôlé. Il y a peut-être les périodes précédentes où maintenant, il revient de suspension. Ça revient de suspension. Il y a quand même maintenant c'est médiatique la Coupe d'Afrique, donc il s'est supervisé, donc s'il doit même avoir des erreurs, je pense que ça sera des erreurs humaines, mais ce ne sera pas la manipulation. Ça, je pense que c'est terminé maintenant ça. Et puis donc en plus de pouvoir arbitrer un match comme Algérie-Sénégal sur les premières phases, donc je pense qu'ils ont confiance en lui. Et puis voilà, je pense que le sujet de demain, ça sera plus le terrain, le jeu, l'aspect athlétique, l'aspect technique, tactique et puis voilà, l'aspect mental aussi, donc il va faire la différence. Parce que là, l'arbitrage est très correct. On a vu le match تاع مصر، شفنا الماتش تاع مصر. très correct. نسينا نقطة فقط على المنتخب الوطني بالعمري، اختيار بالعمري عطال ومحرز في القائمة الأساسية للكان في المرحلة في الدور الأول جمال. والأحسن لاعب ما داوش. والأحسن لاعب ما داوش. هم لي زانكويرونس على كاف. بالك جمال بالك في لو بوست ديالو لي زوتر زيكيب بالك كاين واحد اللي جو بونس كيلا يكلابوسي ذاك النهار يلا يكلابوسي تو الموند على بن ناصر. نو ام دي ماتش لا يتي نو بصح ما في لي 11 تاع alors que Mahrez dans l'équipe type alors que Mahrez n'a rien fait pratiquement. Soyons sérieux. Mahrez n'a rien fait surtout في l'équipe type. Après le choix هدايا il reste le choix هذا est dicté par des considérations financières, économiques. Point barre. Il y a des sponsors qui sont derrière, c'est eux qui décident. صالح ما كاش. صالح ما فيهاش. فيها محمد صلاح. عندنا تشكيلة. Benacer il n'est pas dans l'équipe type. Premier tour. كان صالح. C'est pas normal. On parle pas de premier tour, on parle de la première journée. Ouais, de la première journée. Salah ما كاش. Première journée, oui. Mais du coup, alors l'homme du premier, c'est-à-dire Benacer était homme du match, c'était basé sur quoi? C'est quoi les notes? Les notes, c'est la note du match. 8-3. Donc c'est quoi? C'est ceux qui ont eu les meilleures notes de tous les matchs confondus. Oui, c'est les notes. Donc Benacer, il a eu une moins bonne note, mais il a été élu homme du match. Ouais, c'est ça. Après, quand tu vois nos trois joueurs, après Benacer n'existe pas et que il a été élu homme du match sur le premier match. Sans avoir eu alors une bonne note. Nassar, balak تشوف على les postes.
بالك كاين اللي دا في لو بوست لو ميم بوست il a pris meilleure note que في النصر في لو بوست c'est le poste عطال arrière droit peut-être c'était le meilleur note à ce poste. Là, quand on voit le milieu qui a 9.2. La Guinée qui perd le premier match et qui a perdu aujourd'hui se retrouve avec deux joueurs. Un joueur. زوج هو التحتاني. Oui, mais en théorie, ça veut dire que Benasser, il a eu plus que 8,8. Ah non, pardon, هذاك تاع البينا. كره تاع البينا. Il a eu plus que 8,8. C'est le plus gros chez... Non, les marquages doublés. Non, je disais que Benasser, il a dû avoir combien? Il a eu plus que 8,8. Donc, peut-être qu'il a eu 8,9, mais à son poste, il a eu 9,2. Comme disait Ferro, peut-être que le 9,2 est supérieur au 8,9 éventuel de Benasser. Lui, il a noté 9. 9 ou là, entre 9, il y a 2 9, il y a 9. Au poste derrière. معليش راح نروح للفقرة الموالية، فقرة الماتش للحديث عن المباريات التي لعبت اليوم. نصر مصر ونيجيريا، نيجيريا قبل وبعدها مصر، المنتخبات اللي ضمنت تأهلها للدور الثاني، يعني أول المنتخبات اللي ضمنت تأهل الاتحاد للدور الثاني. كنت نهضر مع فاروق قبل ما ندخلوا لهنايا، احترام المنطق. الفريق النيجيري اللي ربما أنا من أحسن الفرق اللي شفتهم في هذا الجولتين، الجولة الثانية اليوم الفريق النيجيري لا عنده إمكانيات كبيرة. أحسن منتخب الكاميرون نصر؟ انا قلت لك في اللقاءين، اللقاء الاول ضد بوراندي واللقاء هذا ضد اليوم اللي شفناه ضد لا غيني. شفنا فريق نيجيري كي ايتي باسيون تري باسيون، صبروا ما تقلقوش، عندهم كاليتي دو جو فلويد، بوكو دو فورس، بوكو دو بيركسيون دون لو جو، سجلوا على اثر كره ثابته وتمسيروا اللقاء كما حبوا، 3 نقاط، وكان اول منتخب اليوم اللي تاهل الى الدور الثاني. نيجيريا علاش هنا نهضروا على لي غروند ناسيون دو فوتبول. شفنا اليوم دوميناسيون كانت شويه لا غينيا، بوسيسيون دو بال وكذايا، لعبوا كانوا كما نقولوا الند الند، مي نيجيريا بالاكسبيريونس ديالهم باللاعبين ديالهم سي سا. كي تدخل في كومبيتيسيون كي هذه تقول كاين دي زيكيب يقول لك انا نيجيريا، انا كامرون، انا نهضر دوزيام تور ونروح. عبا كيجيروا لي ماتش يقول لك انا لا غيني، يخليك يعطي لك ميم محمد يقول لك ميم لا غيني نشدوا معنا بس حنا نجوزوا. مي كي يلحقوا ان سيغتان نيفو وين تقدر تشوف نيجيريا اللي نيجيريا نعرفوها كيما هادو لي 2 بروميي ماتش تاع نيجيريا، الناس كاع قاتقول لك نيجيريا مويا، مي سي بوان دو ماتش سي بوان ليفيكاسيتي سي بون لو بوت سولمون. لو ميتي تاع محمد عندهم لاعبين وعندهم شخصيه. انت قلت لك سي ناسيون دو فوتبول، حنا هذه اللي ناقصتنا محمد. حنا الفريق الوطني تاعنا كل ما يروح شغل خايف، ما بوش بلي حنا فريق الجزائر عندنا كوب دافريك، لحقنا اون فينال دومي فينال عندنا، مي سي با علاش عندنا هذيك مازالنا شغل. حنا كي نروحوا شغل حشمان، شو يروح حشمان، نروحوا اون حنا لالجيري وقيلا بدينا البارح فوتبول جاميك شغل خايفين. نو حنا ناسيون فوتبول، جماهير كبيره، عندنا كل شيء، علاش ما نستغلوش هذه الحاله هذه؟ انا قلت لك شوف نيجيريا، الكاميرون، الغانا ما بداوش باون فورس، الناس كاع خايفين منها. حنا درنا ان تري بون ماتش والناس راهي تقول لك وانا خايفين وكدايا، ما نقنعوش. قال لك كاين بزاف راهم يهضروا، قال لك هذه فارغ، ما عندناش خطه، ما عندناش كذا، واش عندنا تما نيجيريا هكذا ما عندهمش. نو حنا غروند ناسيون رانا نجيري خويا. ربحنا بريمي ماتش كونت الكينيا، الكينيا ربحت الغانا، الكينيا عندهم دار تعادل في غانا، اليوم هذاك يلعب في توتنهام، ils ont encaissé 2 buts en 8 matchs. وي نهضروا كانت تلعب بوغاندي كلاسو بريمي في الجروب ديالهم 13 بوان. كاين معطيات حنا ما خلاص هذيك. حنا الجيري ما بنربح انا مع مع 1-0 وندير ماتش مع السينيغال، مي اون جير. لو كان نضمنوا نربحوا دائما 1-0 نلقاو روحنا في النهائي. C'est l'aspect psychologique fait que quand tu arrives dans des phases finales, et ben le costume de favori il ressort à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois on a l'impression que c'est des
Oui, on a fait un bon match contre une équipe comme le Nigeria, mais le 1-0, ça sera toujours du côté Nigeria ou du côté des favoris. Donc l'aspect psychologique sur les compétitions, l'expérience, les années, les enchaînements de Coupe d'Afrique, les titres, les trophées font que ce qui manque l'équipe nationale. ça fait la différence. Non, je pense pas. Je pense que l'Algérie, elle est crainte par beaucoup de nations en Afrique. Maintenant, l'important, c'est nous d'être confiants et d'être sûrs de nos qualités et d'arriver avec une force mentale, dire nous, dès qu'on rentre sur le terrain, on est l'Algérie, on va gagner. C'est l'Algérie, Sénégal, les équipes. Et moi, j'ai l'impression que les gens à l'extérieur voient l'Algérie comme favori, mais nous, on est toujours dans le doute, dans le... Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'on se rappelle toujours du résultat final et non pas de la manière de jouer. C'est ça. Qualification aussi. Non, mais c'est vrai qu'en dehors de la qualification, ce sujet, il me passionne assez parce que c'est à savoir pourquoi. Pourquoi on est aussi dur avec nous-mêmes alors que quand on parle des autres nations, ils gagnent 1-0 et on dit ah c'est bon, ils gèrent, ils ont géré, c'est bien. Alors qu'avec nous-mêmes, on gagne. On a gagné contre qui il y a 2-0 et disent oh non, c'est pas un match. Ouais, c'est pas un match. Donc la question c'est pourquoi. Le Maroc difficilement contre la Namibie. L'Égypte aujourd'hui. Contre son camp, l'Égypte aujourd'hui. Les deux matchs. Tu trouveras toujours des gens qui disent. Qu'on parle d'un tournoi, d'une compétition. C'est simple. Ils demandent pourquoi. Pourquoi en Algérie on a ce comportement-là. Mais les gens n'ont pas ce truc où c'est un tournoi. C'est-à-dire où tu avances, même avec 1-0. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en parlant des autres nations, là, on est capable de faire cette analyse-là. Mais sur notre propre équipe, on est beaucoup plus dur. On est dur envers nous-mêmes. Les gens. C'est comme ça. Ils te disent, c'est pas possible. C'est une énigme. Jib Colombo, mais c'est vrai. او صراب بالناس جامع حاكم الدان toi quand tu كما قال لك فاروق اليوم tu as lavé d'une grande خليه ماناجر entraîneur manager il y a un problème manager entraîneur ils se parlent pas qualification de l'Égypte avec un premier but de Mohamed Salah. Karim. Ouais, très beau but dans la construction puis dans la finition du début jusqu'à la fin, beau contre. Voilà, une équipe qui a géré. On va dire la même chose. On va dire. Et le match n'était pas facile. Il n'était pas facile. Et puis, la première mi-temps, c'était. À domicile, 100 000 spectateurs. Et au début du match, on s'inquiétait même au début. Quand on a vu, on se dit oh là, ça va être compliqué. Ils sont. Oui. Et puis au final, ils sont qualifiés. Face à l'équipe du Congo qui jouait son bateau parce que c'était là, c'est officiel. Le Congo est éliminé, donc c'était pas facile, mais. Voilà, face à Trezeguet sur le départ de l'action, on en a parlé en off avec Nasser. C'est vrai que tout est parti de là. Et puis Mohamed Salah, dès qu'il est dans cette position, c'est terminé. Le plus important, pardon, pour que je parle de Mohamed, c'est qu'on voit la classe d'un joueur de classe mondiale. Sur peut-être le deuxième ballon, il y a eu un premier ballon qui a été contré, je crois. Et sur le deuxième ballon, il fait la différence. C'est ça. Peut-être qu'il a eu deux ballons au fond. Des grands joueurs. C'est la classe des grands joueurs. أنا نشوف بديتو تعياو جماعة بديتو تعياو معليش لا ماشي بديتو تعياو ولازم نعاودوا نحيوها شوية في بفقرة بلاي كان راح نشوفوا واحد المنافسة واحد الماتش بين فاروق بالقايد ومحمد Non, c'est Karim. Moi, j'ai gagné hier, c'est bon. Moi, c'est Karim. بعد الجينجل البينالتي اذا في انتظار الريجيسور تاعنا بيلو يجيب لنا من المفروض وين راه فاروق بالقايد راح تلعب دائما ريال مدريد كريم تمور جوفنتوس محمد بن حمد c'est Karim aujourd'hui. Non mais moi Karim c'est toi. Non mais Oui, il est gardien de but. j'ai pas ce genre de j'ai pas ça à la maison, j'ai jamais joué, va t'aider Mohamed. Directeur sportif. Directeur sportif. بيلوطي الملاحه وراء الملاحه بيلو يلعب شعب شريتهم البارحه
bah, tu me dirais. جبت لهم الباتيش اللي هي باش نضرب اعطونا مثل لكم بوكوا وهذول الدنيا Après, je sais. Ah, c'est parti, ça joue. على مدريد كريم كريم فاروق قداش لا بنزيما Après une première intervention exceptionnelle, quel arrêt! كريم بنزيما Oui. Il s'est récupéré. Le ballon rend Madrid, carrément à l'adversaire. فاروق ما راناش ملاح يا فاروق يا فاروق ما راناش ملاح فاروق بقى يسمح محمد واعر كاش بابا الله غير X la passe. قرب بين ما كاش نعرفش نلعب ديجاجي هذا Cristiano Ronaldo. نتاي Plus le tir. برافو Bravo. La Juve. على مدريد بسم الله شاز على الجول يلا الفار فاروق عم يطلب الفار C'est moi. كلهم الفار كلهم الفار كريستيانو الفار Gareth Bale qui jouait plutôt défenseur au départ, hein, qui maintenant s'est imposé. بنزيما نقطع له باش يقدر ليسونس شكون بنزيما يا فاروق ما كاش ما يجوش هذاك ماتويدي ولا تغطية مبيوعة تغطية Ses parents ont fui la Bosnie-Herzégovine pour s'installer au Luxembourg. Avant de passer la frontière, prend un TGV. مليح فاروق مليح كاش ما كاش مليح كاش اللي ماركي لي انا لا كي تكملوا بطل بس ميليانو أليغري هذاك بنزيما يلعب على الكوش Toni Kroos intercepté. Ils sont entraînés toute la journée, hein, faut le dire. Il allait, il a acheté une feuille. On n'a pas récupéré فاروق وين شوفوا له يا فاروق اذا نهايه المباراه بفوز بن حمو وراح نبقاو في راح نختموا اليوم عدد اليوم بواحد المفاجاه مشاهدينا الكرام فوز لا يوفي. يعني فريق كان كلوب ونوميديا تانيك اللي حبيت تقاسم معكم واحد المفاجاه الكريم متمول اللي راح نحتفلوا مع بعض بعيد ميلاد كريم متمول Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire فاروق هنايا هنا Joyeux anniversaire
Karim, on savait que c'était hier, mais le gâteau n'était pas prêt. Donc on a remporté pour aujourd'hui. En tout cas... اسمع يا اخي ما تردكش ما تشفوضيوناش ويكلوا نعاودوها هايا سنة حلوة يا كريم سنة حلوة يا كريم. شكرا لك كريم ميرسي بوكو. محمد راهو جا oui, la mafia. On va te laisser le soin de conclure cette émission. Ben, merci pour la surprise. Et, merci pour la chanson à tout le monde. Et puis j'espère que le micro ne marche plus. On m'entend? En tout cas, je suis pas là, je suis surpris, je m'attendais pas. Merci en tout cas. شكرا صحة كريم يعطيك الصحة. وحنا ما ننساوش كذلك نبارك للزميل تاعنا والكوزان تاعي امين بلامان على المزيود تاعو الجديد اللي ان شاء الله يتربى بالصحة ولهنا، ونعزيو كذلك عائلة مفتاح. تفضل فاروق. كيما نعزيو لحقنا الخبر هذايا كيما يقولوا تاع الوفاه تاع بابا محي الدين مفتاح نقولوا له الله يرحمه وربي يرحمه وان شاء الله يكون اهل الجنه ان شاء الله. وقالت لوسيف حماني الله يرحمه لو بوكسور لوسيف حماني. شكرا لكم جماعه بالصحه ولهنا. كريم متمور ان شاء الله بوكو دو سوكسي ان شاء الله على فينير. شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج. نشكر الجمهور تاعنا بطبيعه الحال، كل الصحفيين والتقنيين. تحياتي واحده اخرى ان شاء الله. على فرحكم الى اللقاء.